जलपाईगुड़ी ब्रह्मा कुमारी सांस्कृतिक केंद्र में मनाया गया मातृ दिवस। मातृ दिवस पर कल रविवार को देश के विभिन्न हिस्सों में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले आज शनिवार को जलपाईगुड़ी ब्रह्मा कुमारी सांस्कृतिक केंद्र में मातृ दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। मदर्स डे पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जलपाईगुड़ी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की माताओं एवं बहनों द्वारा मातृ दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मातृ दिवस मनाया गया। केंद्र प्रभारी बीके नीतू दीदी ने माताओं का सम्मान किया और माताओं के लिए संगीत प्रस्तुत किया गया। आज के शनिवार आगामी काल होच्छे रविवार मदार्स डे। तो आज के शनिवार थेके आमरा एखाने मदार्स डे प्रोग्रामटा आर कि शुरू करलाम। सब क्लासेर भाई बोनेर संगे निये गान करे आर कि सेई आमरा आजके थेके शुरू करछि आर कि मेसेज देबेन एई मेसेज होच्छे कि आमादेर जे मारा रयेछेन जारा भविष्यते मा हबेन सकलके निये प्रोग्रामटा करा। केन कि মানে একটা পরিবারকে গড়ে তোলার জন্য মায়ের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। আর তার সাথে সাথে এই বছরে আমাদের টপিকও রয়েছে মানে হেলথ এন্ড ক্লিননেস, মানে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছতা আর হেলথের উপরে, স্বাস্থ্যের উপরেও আমাদের এই থিমটা রয়েছে। তো কালকেই সেই অনুষ্ঠানটা আরও বড় করে হবে। তো এই জন্য মার কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বাচ্চাদেরকে তৈরি করার জন্য, তার মানসিক হেলথ, ফিজিক্যাল হেলথ এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়েও আর কি এই বিষয়ে কালকে বিশেষ করে আলোচনা হবে আর কি। কখন হবে, কোথায় হবে? এই আমাদের এই শিল্প সমিতি পাড়া ব্রহ্মা কুমারী আশ্রমের যে হল আছে সেখানেই হবে, আর বিকেলে 5:30 থেকে।